الوداع ساگر صحرائی. وُنہِ اوس نہٕ الوداع کرنُک سمے. وُنہِ اوس واریاہ کینٛہہ بوزُن، واریاہ کینٛہہ وٕچھُن. مگر خبر کیٛاہ زٲنِتھ کٔر تٔمۍ خاموشی اختیار. نتہٕ کۄس وٲنٛس گٔیے 7 ؤری. وٕچھوے تہٕ پٔتمیو کینٛژو ؤرِیو کٔرکھ زبردست یِروٕنۍ ناو. کٲنٛسہِ روٗد نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد پاے. تہٕ ییٚمہِ وِزِ پتہ لوٚگ تمہِ وِزِ اوس سُہ تیوٗت دوٗریومُت یوٚت نہٕ کانٛہہ آلہٕ وٲتِتھ اوس ہٮ۪کان. تٔتی سپُد آز تہِ. وٕچھان وٕچھان دوٗریو ساگر. ساگر صحرایی زانہن بہٕ پٔتمیو کینٛژو دہلیو پٮ۪ٹھ. بحثیتہِ شٲعر تہِ تہٕ بحثیتہِ اداکار تہِ. یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ اداکٲری تہٕ شٲعری بظٲہِر کانٛہہ واٹھ، مگر تہنٛز شخصیت ٲس تیٖژ جامع زِ تٔمۍ اوس آسٲنی سان دۄنوٕنی منٛز اکھ رشتہٕ پٲدٕ کوٚرمُت. سُہ اوس ونان زِ دۄنوٕنی ہُنٛد منصب چھُ لُکن تام واتُن، پنٕنۍ جذبات باوٕنۍ. ییٚتٮ۪ن لفظ ناکام سپدن تتٮ۪ن گژھِ اداکٲری ہُنٛد جوہر سۄ کٲم کرُن. تہٕ سپدان تہِ گوٚو تی. سُہ شخص گوٚو اردو شٲعری بے حساب لول باران تہٕ پننٮ۪ن جذباتن اکھ نٔو شکل دِوان. فی زمانہ نسل آدم کا یہی خاصہ رہا، حسرت و خواہش کا اس کے ہاتھ میں کاسا رہا. سُہ اوس زندگی ہٕنٛدٮ۪ن پزرن ہُنٛد شناور. تس اوس زندگی ہٕنٛدِ بے معنوی رنگُک بھرپوٗر احساس. اوے اوس شاید سُہ تمہِ قٕسمٕچہِ علامتہٕ ورتاوان یا امیجز پٲدٕ کران یِم پرن وٲلِس انٛدر بےقرٲری پٲدٕ کران آسہٕ. سُہ اوس فِگریٹو زبٲنۍ ہُنٛد وۄستاد تہٕ پننہِ آوازِ منٛز ییٚلہِ تہِ پنٕنۍ نظم یا غزل باوان اوس، واقعی اوس اکھ طلسم پٲدٕ کران. لفظن تہٕ آوازِ ہٕنٛز جودگری ٲس بس تٔسۍ نِش، تہٕ تٕہنٛدِ یژھن وٲلۍ ٲسۍ تٔسۍ نِش یہِ طلسم یژھِ پژھِ ووزُم انان. تِکیٛازِ تس ٲسۍ وصف واریاہ. بیک وقت 2 زبٲنٮ۪ن ہُنٛد شٲعر، تتھ پٮ۪ٹھ قداور اداکار، تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ بہتر انسان. یِہوے روو راتھ تہٕ یہِ افسوٗس روزِ واریاہس کالس للوُن. تُہُنٛد اکھ ہمسفر تہٕ سٮ۪ٹھاہ قریٖبی دوست بلراج بخشی ٲسۍ اتہِ یِمن پنُن خراج عقیدت پیش کران ونان زِ یِتھے کٔنۍ نیرن سٲری، پیی لگہِ نہٕ کُس کر درٛاو تہٕ یوٚتام یہِ محفل خٲلی گژھِ. واقعی چھُ از کل سپدان تہِ تی. خیر وۄنۍ تہٕ درٛاو، وۄنۍ ٲسۍ نس جنتس منٛز جاے. پننہِ زندگی ہُنٛد مقصد زُو تٔمۍ. وۄنۍ چھُ اسہِ تٕہنٛدِس اتھ مقصدس مقام دیُن، سُہ پرکھاوُن. أسۍ چھِ تٕہنٛز جاے جنتس منٛز کانٛچھان، مگر ییٚتہِ کُس مقام اوسُس تہِ چھُ اسہِ وٕچھُن. اکھ کٲم ترٛاوو تس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٛاکھ کرو أسۍ. صحرائی صاحب کے بارے میں آج صبح سے ہی سننے کو بھی ملا اور پڑھنے کو بھی ملا. بے حد افسوس ہوا. صحرائی صاحب کو میں بہت قریب سے جانتا، بہت پہلے سے جانتا تھا. وہ ہمارے دوردرشن میں، جسے ٹیلی ویژن ان دنوں کہا کرتے تھے، مشاعرے پہ آتے تھے، اور میں جب بھی جموں چلا جاتا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوتی تھی. بہت ہی ہنسمکھ آدمی تھے. بہت اچھا کلام ہمیشہ سناتے رہتے تھے، ہنساتے رہتے تھے، اور ان کے چہرے پہ ایک رونق تھی، ایک رباب تھا. وہ جب شعر و شاعری سنانے بیٹھتے تھے تو ان کی باڈی لینگویج اور ان کا چہرہ بولتا تھا، ان کی آنکھیں بولتی تھیں. قیوم صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہے. وہ ساگر صحرائی کے نام سے بہت ہی مشہور ہوئے. میری ان سے پہلی ملاقات جموں میں ہوئی، جب 1990 کے بعد یہاں نامساعد حالات کی وجہ سے
हम शूटिंग्स के लिए जम्मू जाया करते थे और जम्मू के मुख्तलिफ शहरों में जाते थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई. हा नसा जन पाइजे एम ब्रोंथ युस मास्टर योर आयो तास्ते थायो एमी पंगर आयो. वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे. एक्टिंग के साथ साथ वो एक राइटर भी थे, शायरी भी करते थे, और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान थे. रास्ता तो यही है, जो इस दुनिया में आया उसे इसी रास्ते जाना है, मौत का मज़ा चखना है. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब करे. आमीन. आज सुबह सुबह ही हमने एक बहुत ही बुरी खबर सुनी कि हमारे दोस्त, हमारे करीब सागिर सहराई इस दुनिया में नहीं रहे. और जब मैंने ये खबर सुबह पढ़ी, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ. और जब भी मैं भदरवाह जाता था, क्योंकि ताल्लुक़ भदरवाह से था, जब मैं वहाँ जाता था तो उनसे अक्सर मेरी मुलाकात होती थी. और हमारी महफिल होती थी वहाँ पे, अदबी महफिलें होती थी, और अपनी शायरी सुनाते थे. और उन्होंने मेरे सीरियल में काम भी किया है. बहुत ही अच्छे इंसान थे, डाउन टू अर्थ थे, और मायानाज शख्सियत थी. मैं तो इतना ही कहूँगा कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मग़फ़िरत अता करे, और उनके लवाकीन को सब्र जमील दे. आमीन. हा नसा जन पाइजे एम ब्रोंथ युस मास्टर योर आयो तास्ते थायो एमी पंगर आयो. हा नसा जन पाइजे एम ब्रोंथ युस मास्टर योर आयो तास्ते थायो एमी पंगर आयो.